Soalan 36. The function f and g defined as fx 3x plus 4 over x minus 2. Okay, ini function kita di dalam bentuk reciprocal where x is not equals to 2 dan gx pula adalah negative of linear function. Find f inverse and g inverse. Okay, soalan ni senang ni. So A, cari f inverse gunakan relation f inverse of x equals to x. And after that, gantikan x dengan f inverse. Masukkan dalam function dia kat sini. So, f inverse of x minus 2 sama dengan x. Dan cross multiply dia, f inverse of x plus 4 equals to x f inverse of x minus 2x. And then saya groupkan yang f inverse on the left hand side dan constant on the left. Apa benda ni? Okay, then kita groupkan f inverse on the left hand side minus x f inverse of x dan constant ini on the right hand side. Okay, lepas tu factorize dia, jadikan f inverse kat luar. So tinggallah 3 minus x. Dan yang belah kanan ni adalah negative 2x minus 4. Still lagi negative 2x minus 4. So therefore your f inverse is negative 2x minus 4 over 3 minus x. Dapat dah jawapan. Tapi benda ini boleh disimplify. Saya buat faktorkan negative sign untuk numerator. So 2x plus 4 kan. Dan yang bawah ni kita rearrange jadikan negatif kat luar. So dapatlah x minus 3. And negative divided by negative will be a positive. So dapatlah 2x plus 4 over x minus 3. So final answer in simplest form. Okay, so that is for f inverse. Now cari g inverse. So g inverse of x equals to x. 3 minus g inverse of x equals to x. And once you rearrange, you will get the answer. G inverse is equals to 3 minus x. Settled. Alright. Okay, so now we move to question B. Dia suruh kita cari f composite dengan g inverse of 3. Okay, maksudnya kita akan masukkan g inverse of 3 dalam function kita. So g inverse of 3 tu apa dia? 3 minus 3. 3 minus 3 adalah kosong. So kosong masukkan pula dalam function f kita, which means there will be 3 of 0 plus 4 over 0 minus 2. So 4 bahagi negatif 2 dapatlah jawapan negatif 2. Settle part B. Now last sekali part C. If G composite with f inverse of K dapat 2 over 3. So what is our value of K? Okay. So maksudnya G, kita masukkan f inverse of K dekat dalam tu. So gantikan X dengan K lah dekat dalam f inverse. So f inverse kita adalah here 2x plus 4 x minus 3 ni kan. So G saya tulis dulu sebagai 2k plus 4 over k minus 3. And then masukkan dalam G. G kita adalah ini. So G kita adalah 3 minuskan dengan X kita, which is 2k plus 4 over k minus 3. Okay, so kat sini kita buat rearrange terus lah. Sini pindahkan belah sana, belah kanan, so that 2 over 3 ni dia akan menggantikan yang 2k ni lah. So 3 tolak 2 per 3 sama dengan 2k tambah 4 per k tolak 3. So berapa ni? 3 tolak 2 per 3. 7 per 3. Okay. So
So 7 per 3 adalah sama dengan 2K plus 4 over K minus 3. Don't forget to cross multiply. So 7K minus 21 equals to 6K plus 12. 7K minus 6K will be K, and 12 plus dengan 21 will be 33. Dapat dah jawapan dia. K sama dengan 33. Settle.